Irdina ada Irdina. Ada. Sofia yang kat rumah ni semua ada tak ni? Okay, so Assalamualaikum dan selamat petang. So hari ni kita akan bincang soalan yang awak dah buat semalam. Okay, so semalam ada 2 set soalan yang awak buat, iaitu labuan dengan trial 1. Trial 1 tu adalah soalan Sarawak lah sebenarnya. Okay, jadi tolong tanda dengan jujur. Madam dah tengok dah kertas awak, so Madam tahulah mana nak jawab, mana tak jawab semua. Madam dah take notes. Okay, so tolong tanda betul-betul. Okay, so untuk soalan pertama, figure 1 below illustrate the carbon cycle. Okay, so carbon cycle ni adalah tajuk chapter 2. Okay, yang kita belajar pasal ekosistem, ekologi. So M adalah apa? Daripada dead organic matter jadi atmospheric carbon ataupun carbon dekat udara. So what is M? What is M? Dead materials. Apa dia? Jadi carbon. Apa benda? Ada orang tak ni? Decomposition. Yes, decomposition. So proses M adalah decomposition. Dan proses N pula adalah, mana N? X jadi atmospheric carbon juga, dan X ini adalah daripada dead organic matters. Bila kita apply extreme heat dengan pressure, dia jadi X. Okay, dia bukan tanya apa tu X, dia tanya apakah proses N. Jadi apakah proses N? X ni apa? Mula kita awak beritahu saya dulu, X tu apa? Apa tu X? Tahu tak? Dead organic materials maknanya dalam tanah lah. Yes, boleh jadi fossil fuels ataupun awak nak cakap natural gas, petroleum, oil and gas, semua boleh. Okay. Jadi fossil fuels ataupun natural gas, petroleum semua ni undergo proses N untuk jadikan dia carbon dekat udara. Jadi apakah proses N pula? Kalau kita macam mana tukarkan fossil fuel jadi gas? Proses? Respiration madam kan? Bukan. Combustion ataupun burning. Petrol, kita guna petrol, kita bakar petrol tu kan. Barulah dia jadi asap, betul. Kalau respiration, benda hidup. Siapa jawab respiration tu? Okay, sebelum jawab tu fikir So this is organism. Organism dah jadi fossil fuels. Yang tergas mana ada fossil fuels bernafas, betul tak? Okay, so yang kedua adalah extreme heat dengan pressure over a very long period of time might cause dead organic matters inside the earth to be transferred into substance X. Okay, so apakah itu X? So tadi kita dah jawab, boleh just madam terima fossil fuels, natural gas boleh, petroleum boleh ataupun oil and gas. Mana-mana satu. So yang ni berapa markah? 1 markah. Okay, yang ni tadi 2 markah. Okay, jelas cakap tu? Jelas cakap tu? Then next, dia kata write down the chemical equation for process L. Proses L adalah daripada karbon dekat udara masuk ke dalam autotrophs ataupun organic compound in autotroph. Jadi apakah proses L? Kita guna gases. Photosynthesis. Yes, photosynthesis. So photosynthesis, apakah chemical equation dia? So 6 CO2 plus 6 water. Okay, jadi apa? Glukos kan? C6H12O6 plus 6O2. Okay, kena ada sunlight dan juga chlorophyll. So, dapat 1 markah. Okay, katakan awak tertinggal sunlight dengan chlorophyll ni, tolong tambah. Tapi madam bagi 1 markah sebab awak tahu dan faham lah. Okay, jelas cakap tu? Boleh? Seterusnya adalah this will suggest one method untuk reduce atmospheric carbon dioxide that leads to global warming. Jadi apakah method untuk reducekan atmospheric carbon dioxide yang menyebabkan global warming? So apa-apa proses lah. Contohnya adalah reforestation, penghutanan semula, ataupun apa? Plant more tree, okay, tanam lebih pokok. Carbon sequestration. Apa lagi jawapan awak ada selain pada ni? Reduce deforestation boleh ke ni?
Reduce deforestation, boleh. Boleh. Lagi? Lagi apa? Banyak kita belajar kan? Reduce combustion. Boleh lah, boleh. Okay, dalam kita belajar kan ada conservation and management kan, betul tak? Deforestation, gazette, forest reserve boleh, strip cutting boleh, benda-benda macam tu lah untuk avoid banyaknya gases kat udara. Okay, so seterusnya banyak carbon kat udara. Okay, so seterusnya shows the lake zonation. Masih lagi dalam chapter 2 tapi tajuk lake zonation lah. So kita belajar dua jenis zone ekosistem ni, lake dengan forest ekosistem tu tak. So yang ini adalah lake. Okay, so apakah zone 1 dan apakah zone 2? Zone 1 apa? Sini. Littoral. Littoral. Okay, so law yang pertama adalah littoral zone. Zone kedua? Yang ini? Limnatic. Okay. Yang jawab tu baguslah. Okay. So zone 1 dengan 2 are divided based on what criteria? Distance from Yes, distance from the shore. Okay, boleh yang lain? Distance from the shore and depth of the water depth lah. Tapi water depth biasanya kita compare 2 dengan 3 dengan 4 lah, ni water depth. Okay, so zone 1 dengan 2 divide by distance from the shore. Okay, bagus. So seterusnya kita tengok define natural selection. So apa tu natural selection? Apa tu natural selection? process in which individuals with certain inherited traits tend to survive and reproduce at higher rate. Okay, panjang. Okay, so Madam bagi jawapan juga. As long as jawapan tu sama ataupun membawa maksud yang sama, Madam terimalah. Okay, Madam tak jelas sangat awak cakap apa, panjang. So jawapan dia adalah process in which individuals with certain inherited traits, okay, tend to survive and reproduce at higher rate atau successfully. Okay, samalah dalam buku tutorial tu define natural selection. Ataupun boleh juga cakap a process in which selection individuals better adapt ataupun fit yang will survive and produce more offspring. Okay. Boleh? Ada perkataan boleh adapt, survive, fit and produce more offspring. Boleh, Madam terima. Okay, so keywords dia adalah kalau tadi yang first Madam cakap yang ada certain inherited traits. Okay. Lepas tu able to survive and then high reproductive rate ataupun lebih kurang lah sesuatu markah. Kena ada lengkap. Okay. So apakah dua difference between natural selection dengan artificial selection? Apa dia? Apa dia? Dua difference. Jangan buat table. Tak boleh buat table. Okay. Kena buat in words. Okay. Jadi apa? Kalau buat table, bagilah markah. Tapi starkan sikit. Dalam exam tak boleh buat table. Dalam exam kena cakap. Contoh, natural selection agent is apa? Environment ataupun nature, while so while ni adalah perkataan yang penting bila compare ataupun difference lah. While tu jadi pemisah, while artificial selection agent is human. Okay, jelas? So satu. So untuk satu ayat penuh ni, kalau ini betul dan ini betul, baru dapat satu markah. Comparison tu kena exactly the same. Okay, and then yang ini adalah random event. Okay, while artificial selection is planned event. Boleh? Boleh? Boleh.
Boleh. Yang ni ada lagi jawapan lain. Kalau natural selection, speed of selection tu slow. Kalau natural selection. Kalau artificial selection, speed of selection is fast ataupun rapid. Alright. So soalan kedua B, based on the biological species concept, kenapa tiger and lion are different species? Based on biological species concept. Kenapa? Kenapa different species? So ni kita kena relate dengan tajuk yang kita belajar. Dia pernah ajar bagi tahu awak apa bukti yang diorang ni bukan spesies yang sama. Kenapa kita cakap diorang ni different species? Sebab tigers and lions are not able to produce apa? Produce apa? To produce apa definition species? Bagi tahu Madam. What is the definition of a species? Mestilah apa? Able to? Kalau species mestilah able to apa? Dengar tak ni? Najihah. Najihah ada Najihah. Najihah ada? Najihah ada? Mana Najihah? Natasha? Natasha. Dengar tak? Ya, Madam. Ya. So, Madam tanya, kenapa lion dengan biological species concept are different species? Tak ada orang jawab. Madam tanya, apakah maksud species? Formation of new species. Itu speciation. Species tu apa? Population of group ataupun population yang able to apa? Interbreed under natural condition, produce a viable and fertile offspring, reproductively isolated. Itu ciri-ciri nak cakap menjadi species. So kenapa kita cakap tiger dan lion are different species? Because tiger and lion are not able to produce fertile offspring. Kalau kita kahwinkan atau kita breedkan together tiger and lion, they cannot produce a fertile offspring. Sebab tu diorang dikira spesies yang berbeza. Okay? Faham tak ni? Faham, Madam. Faham, Madam. Faham tak? Awak diam je, saya tak tahu. Okay, so soalan kedua B2, how can hybridization be successful? Macam mana proses hybridization boleh successful? How? Macam mana? Hybridization tu yang mana? Hybridization yang mana? Ingat ke tidak hybridization tu apa? Allopoli? Polyploidy. Yes, so boleh je jawab true allopolyploidy ataupun lagi tepat adalah melalui proses apa? Macam mana kita nak bagi dia fertile allopolyploidy punya ni? Dia sterile kan? Doubling of chromosome. Yes. Doubling of chromosome. Okay, satu markah lagi. Alright. Jelas setakat tu? Okay, so seterusnya adalah mode P dengan mode Q. Okay. So give one difference between mode P dengan mode Q. So nampak ada satu benda kat sini. Okay. Pengantara antara dua population. Original population warna pekat ni. Dan dia terpisah yang mode P ni. Manakala mode Q ni di dalam satu kawasan yang sama. So apakah mode P dan apakah mode Q rasa? Apa itu mode P dan apa itu mode Q? Mode of speciation dia apa? Yes, mana satu sympatric. Ni. Ni allopatric. Okay. Yang ni
Sympatric sebab dia sama, kawasan yang sama as. Betul. So dia suruh bagi satu difference. So what difference between allopatric dengan sympatric? Dia tak minta pun namakan kan. So dia suruh bagi difference. Jadi untuk mode P occurs in geographically isolated population. Okay. Geographically isolated population. Manakala untuk Q adalah while mode Q occurs in geographically overlapping. Ni overlapping. Ini isolated. Population. Atau ayat mudah dia adalah in the same habitat. So yang seterusnya mode P ni adalah adanya geographical. In mode P, there is geographical barrier present, while in mode Q, geographical barrier is not present. Jelas? Boleh setakat tu? Boleh, madam. Boleh, jadi satu markah lagi lah. So seterusnya adalah 3A. Kinase catalyze the transfer of phosphate group daripada high energy molecule to substrate molecule. What is the class of enzyme for kinase? Jadi ingatlah ni apa enzyme class untuk kinase? Dia. Transferase. Yes, transferase. Kalau tak ingat pun, kita tahu by the process sendiri. Dia dah explain. Dia transfer phosphate group daripada satu energy lain kepada molekul yang lain. Jadi dia adalah group untuk transferase, iaitu dia akan transfer specific functional group ataupun atom atau donor kepada acceptor molecule. That is transferase lah. Jadi tak perlu salah sikit kita nak hafal nama-nama contoh dia. Jadi produk tu dibagi function dia. So explain the model for enzyme reaction shown above. Jadi ni model apa ni? Model apa? Induced model. Yes, induced fit model. Tapi tak dapat markah induced fit model sebab dia sudah explain. Jadi explain induced fit model. First sekali apa yang awak tahu pasal induced fit model ni? Any statements about induced fit model? Yang pertama, shape dia. Shape of active site of the induced fit model and the substrate are not apa? Complementary. Not complementary. Shape of active site of enzyme tak complementary with the substrate. Itu markah pertama. So siapa jawab ni dapat satu markah. So another marks kat mana? Binding of substrate. So binding of substrate ni akan induce apa? Induce apa? The change in conformational shape of active site. Ataupun boleh cakap ayat mudah sikit, the binding of the substrate to the enzyme akan induce slightly change in the active site of the enzyme so that the enzyme and substrate will fit. Faham tak ni? Jelas tak? Dengar tak macam cakap? Jelas, madam. So keywords dia kat sini adalah induce the changes of the active site. Kena ada induce the changes of the active site lepas bind. So dapat satu lagi markah. Jadi total 2 markah dekat sini. So soalan seterusnya, what happened to the enzyme bila solution containing enzyme substrate is heated to 200? Senang sangat. Apa jadi? Apa jadi? Denature. Denature. Senang lah. Markah free lah ni. Takkan tak dijawab kan? So C, during experiment, a researcher added substance X into solution. Jadi dia masuk X dalam satu solution and the rate of reaction berkurang. R dia berkurang. Then her assistant increased the substrate concentration but the rate of reaction remain unchanged. Maksudnya dia cakap dia tambah substrate concentration pun but the reaction remain unchanged. What is the rule of substance X? Apa agaknya rules of substance X? Inhibitor. Inhibitor saja tak cukup sebab kita belajar 2 jenis inhibitor. Jadi inhibitor yang mana satu? Competitive inhibitor. Competitive.
Sure? Non-competitive. Yes, non-competitive. Kalau kompetitif, dia akan bind dekat active site yang sama. Betul tak? Betul tak ni? Betul, Kompetitif madam. dan non-kompetitif ni. Jadi dia adalah non-competitive inhibitor. Okay. Non-competitive maknanya walaupun dia bind kat belakang ke apa, dia masih boleh bind kat depan lah. Tapi kalau concentration of substrate tinggi, substrate lah akan menang, betul tak? Okay, jadi untuk tu, tapi dekat hal ni, dia cakap walaupun dia add substrate dengan sangat banyak, tapi dia masih remain constant. Okay, so dia tanya, how can the researcher increase the rate of reaction? Ada tak faham kenapa jawapan tadi non-competitive? Ni enzim. Okay. Ini kita punya substrate. Ini adalah inhibitor. Okay. Kalau X ni adalah competitive inhibitor. Okay. Kat sini. Kalau substrate banyak, substrate menang. Betul tak? Substrate akan increase the rate of reaction. Tapi dia cakap dekat sini, walaupun bilangan substrate ni makin bertambah, masih lagi rate of reaction tak berubah. Sebab apa? Sebab inhibitor kita boleh bind dekat tempat lain. Tak berebut pun dengan substrate. Sebab tu tambahlah banyak mana pun substrate, inhibitor still boleh bind dekat dia punya binding site, allosteric site, dan menyebabkan change of the active site. Faham? Sebab tu itu adalah non-competitive. Kalau kompetitif, bila bertambahnya substrate concentration, dia akan increase the rate of reaction lah. Kecuali dia dah sampai takat mid maximum. Jelas? Jelas? Jelas, madam. Jelas. Jadi macam mana researcher ni kata nak increase rate of reaction? Paling mudah macam mana? Agak-agak awak lah. Macam mana? Nak increase rate of reaction. Remove Cepat-cepat. substance X, madam. Ya, tepat sekali. Remove substance X. Sekejap. Okay. Ataupun salah satu lagi cara adalah kita tambah enzyme concentration. Jadi substrate tu bolehlah bind pada enzyme yang lain. Jelas? Kita tak tambah substance X kan. Jadi enzyme yang baru mungkin tak ada substance X akan bind. Jadi boleh increase enzyme concentration ataupun boleh remove substance X. Dapat setakat tu? Dapat? Dapat tak ni? Cepat-cepat lagi 2 soalan. Dapat, madam. Alright, so soalan seterusnya adalah respiration in absence of oxygen. Okay, jadi ini adalah apa ni? Absence of oxygen maksudnya apa? Maksud dia? Tak ada oksigen. Anaerobic. Anaerobic. Okay. Okay, so identify process A, molekul M dengan molekul N. A tu apa? Glycolysis pathway. Okay, daripada M jadi pyruvate. Itu adalah glycolysis. Betul, satu markah. Molekul M, Glucose. M jadi pyruvate. Glukos, tepat. Satu markah. Molekul N, ini pyruvate. Pyruvate undergo something, jadi N. Apa dia? Dan ini adalah anaerobic yang berlaku dekat dalam muscle cell, which is animal cell. Apa agak jawapan dia? So kalau dia adalah anaerobic ada berapa jenis Raja? 2. 2. Lactate fermentation dengan Alcohol fermentation. alcohol fermentation. So lactate fermentation berlaku dalam animal cell ke plant cell? Animal. Animal ataupun muscle cell. Lactate fermentation. Kalau alcohol fermentation barulah berlaku dalam plant ataupun yeast cell. Jadi untuk lactate fermentation hanya ada berapa step? Berapa step yang dia cakap? Satu step kan, dia terus reduce directly by NADH untuk jadi apa? Jadi kalau pyruvate, ini adalah N ni. Jadi apa N tu? Lactate. Okay, lactate. Faham? So lactate tu hantar kat liver baru masuk proses B. Okay, so sekarang N adalah lactate. Seterusnya dia cakap how conversion of N jadi M in liver cell significant to skeletal muscle.
N ni akan ditukarkan jadi M. So macam mana benda ni signifikan? Hmm. Cepat. Oxidation of M dalam skeletal muscle kita. So this is skeletal muscle. Ni liver, dua tempat yang beza lah. So oxidation of M dalam skeletal muscle able to produce ATP. Okay, jelas? Jelas? Kata apa kepentingan kita tukarkan lactate jadi M. Jadi signifikan dia adalah M ni nanti boleh able to produce ATP dalam skeletal muscle. Jelas? Faham tak ni? Madam boleh ulang balik. Bukannya how relate, dia suruh relatekan macam mana conversion N ni jadi M dekat liver cell is significant. Pentingnya untuk skeletal muscle kita. Jadi dengan kita ubah, kita jadikan N ni M. Okay, M ni boleh digunakan under oxidation. Oxidation of M ni boleh produce ATP. Sebab proses glycolysis boleh produce ATP, betul? Itulah signifikan dia yang boleh digunakan dekat skeletal muscle. Jelas? Faham? Faham tak? Signifikan ni important. Apa kepentingan dia? Kenapa tukar ni penting ni untuk skeletal muscle? Sebab M tu boleh undergo oxidation untuk hasilkan ATP. Okay. So seterusnya, dia kata give one similarity in term of ATP production between respiration dalam figure 4A dengan respiration in yeast cell. Maknanya respiration in 4A adalah lactate fermentation dengan yeast cell adalah alcohol fermentation. Jadi dia suruh kita, bukan dia kata apa ni? Respiration and respiration in, betul lah. Tapi under same condition of oxygen. Jadi macam mana? Diorang dua-dua hasilkan berapa ATP? Dua. Yes, both produce 2 ATP. Dekat proses mana dia produce ATP? Glycolysis. Yes, glycolysis. Jelas? Jelas saya tu? Okay, so seterusnya yang terakhir ni ya? Untuk soalan ni terakhir. Okay, so soalan seterusnya B, below shows energy release in active cell through respiration. Oh belum, ni masuk tajuk respiration. Okay, so dia suruh tak identify the type of respiration yang occur in 4B and give reason for your answer. Respiration apa ni? Type of respiration, aerobic ke aerobic ke anaerobic? Aerobik. Okay, so kalau jawab aerobic respiration, 1 markah. Kenapa? Give reason. Sebab presence of apa? O2. Oksigen. Okay. Oksigen. Oksigen tau. Yang O2. Okay. Jadi seterusnya, explain briefly macam mana how water molecule is produced from the respiration. How water ni boleh produce daripada aerobic respiration. Okay. Dekat mana ada produce water dalam aerobic respiration? Glycolysis ada? Glycolysis ada ke? Krebs cycle? Krebs cycle ada? Tak ada. ETC? Ada. Okay, so kat situ lah. Okay, jadi electron flow. Okay, so electron flow along the electron transport chain, okay, will be accepted by the, siapa last kali? Final electron receptor, siapa?
Oksigen. Oksigen. Okey, notah. Okey, oksigen pula lepas tu buat apa? Oksigen will then combine dengan oksigen will then combine with apa? Tak ingat. Oksigen terima elektron. Lepas tu dia akan combine dengan apa? Hidrogen ion. Okay, to form water molecule. Jelas? Faham tak ni? Faham ke? Faham, madam. Faham. Okay. So dia akan jadi 2H plus dengan half oksigen lah. Sebenarnya macam tu. Okay. Jadi 2 markah. 1 markah untuk bagi tahu dia berlaku dekat ETC. Last final acceptor, electron acceptor adalah oxygen and then oxygen combined dengan hydrogen ion. Jadi 2 markah kat situ. So if 3 molecules of glucose undergo the process in figure 4P, how many oxygen will be needed? Kalau 3 molekul glucose undergo process in figure 4P. Okay, how many oxygen will be needed? Berapa? Berapa? Back to process punya equation lah. Apa equation dia? What is the equation? Tak ada orang tahu. Apa equation aerobic respiration ni? Glucose plus 6O2 plus 6H2O plus 38 ADP plus 38 phosphate. Okey, jadi glukos dia 6 ni satu je kan glukos kan? Campur berapa oksigen tadi awak sebut? 6, betul? Campur 6 water, betul? Campur 38 ADP. Campur 38 fosfat. Jadi 6 carbon dioxide campur 12 H2O. So soalan dia adalah kalau glukos ada berapa tadi? 3 molekul glukos. Kalau ni ada 3, so tadi 1 darab 3, 3, okay. Yang lain ni macam mana? Ada berapa oksigen needed kat sini? Ni kita kali dengan 3, ada 3 kali ganda. Ada 3 biji. Untuk 1 ni jadi 3, kita darab dengan 3. Jadi ni apa jadi? Ada berapa? Jadi 18, betul? Betul ni? Jadi hasil dia karbon dioksida saya ada berapa? Betul? Faham tak ni? Faham? Faham ke? Sekali lagi boleh, madam? Okay. So equation dia tadi 1 carbon dioxide. 1 carbon dioxide pula. Apa tadi? Glucose tak? Okay. So equation dia adalah 1 glucose. Ni equation of aerobic respiration. So 6 H12O 6 plus 6 oksigen plus 6 molekul of water plus 38 ADP plus 38 fosfat jadi 6 carbon dioxide dengan 12 water campur 38 ATP. Okay? So, soalan dia adalah kalau 3 molekul of glucose undergo proses ni, maknanya kat depan ni madam jadikan 3. Daripada 1 madam jadikan 3. Untuk 1 tadi jadi 3, madam darab dengan berapa? Darab dengan? 3. 3. Betul tak? Jadi soalan dia, how many oxygen needed? Jadi oksigen tadi 6. Jadi kalau glucose 3, oksigen sekarang jadi berapa? Diperlukan. Darablah dengan? 18. Darab 3. 18. Jadi semua akan jadi darab dengan 3. Jadi berapa hasil karbon dioksida yang medan ada sekarang? Darablah dengan 3 iaitu 18 karbon dioksida dan 18 oksigen. Faham? Jelas tak setakat Faham, tu? madam. Alright. So soalan seterusnya adalah carbon monoxide, okay, combined
tightly with hemoglobin. Okay, carbon monoxide ingat lagi? And reduce the amount of oxygen transported in red blood cell. Carbon monoxide also act as inhibitor of cytochrome oxidase. Baca dulu, bila panjang-panjang ni baca dulu. Okay. And then electron transport chain. Okay. What is the effect of carbon monoxide in the oxidative phosphorylation? Faham tak? Faham tak? Sekarang ni dia relatekan macam dua tajuk dia relatekan. Iaitu pertama, dia cakap bahawa carbon monoxide ni combine tightly dalam hemoglobin. Jadi secara tak langsung, dia dah reduce amount of oxygen transport in red blood cell. So ini poin pertama yang penting. Awak tahu kita dah kurangkan transport red blood cell, oxygen. And then dia cakap carbon monoxide ni juga jadi inhibitor untuk cytochrome oxidase of the electron transport chain. Okay, so apakah efek carbon monoxide dalam oxidative phosphorylation? So relate kepada oxidative phosphorylation, ETC dengan apa dia? Chemiosmosis. Osmosis. Okay, tu first kali aku pun tahu. Oh, dia relate. Memang agak pening lah ayat dia kan. Sebab kita tahu nak cakap pasal apa. Tapi kita tengok dia tanya apa. Dia tanya efek carbon monoxide dekat oxidative phosphorylation. So, dia tulis dulu. Okay, oxidative phosphorylation perlukan ETC dengan chemiosmosis lah. Ada dua proses. So, back to ayat pertama tadi, dia cakap amount of oxygen dah dikurang di transport. Betul tak? Jadi, kita assume bila oksigen kurang transport, dekat kita punya ETC akan ada less oksigen ataupun final electron acceptor. Betul? Betul tak? Betul, madam. Betul. Tak ni? Okay. Jadi bila tak ada oksigen yang cukup untuk receive the electron, what happen to the electron flow? Awak rasa? Sepatutnya oksigen ni kerja dia menerima elektron daripada final punya steps of electron transport chain, betul tak? Tapi let's say oksigen is not enough, tak cukup oksigen. What happen to the electron dekat electron transport chain? It will be blocked. Electron transport chain will be blocked ataupun berlakulah accumulation of electron dekat electron transport chain. Sebab dia tak boleh pass kepada last electron acceptor. Jelas tak setakat tu? Setakat tu jelas? Jelas? Tak faham bagi tahu. Cepat. Tak habis masa dah. Faham tak faham? Madam, Ya saya. maksudnya kalau ATC tu less oxygen, so dia punya ETC tu dia akan jadi block ke? Okey, macam ni. Betul. Macam ni. Sekarang ni elektron daripada sini pergi sini, betul? Apa yang tanya tadi? Lepas tu dia pass ke sini dan ke sini, betul? Elektron. Betul. Betul. Last kali elektron ni akan dipas ke mana? Kepada oksigen. Betul tak? Betul tak? Oksigen yang perlu ambil elektron. Tambah dengan H+ jadi water. Okey, ni betul? Betul. Betul. Tapi sekarang ni dia kata oksigen tak banyak kat kawasan. Bila oksigen tak banyak, apa berlaku kepada elektron? So first kali kita dah cakap tadi, 1 marks apabila awak cakap less oxygen atau absence of oxygen that can act as a final electron acceptor dekat electron transport chain. 1 markah. Okay. Less oxygen that can act, bertindak sebagai final electron acceptor dekat ETC. Okay, so what happen is it will cause accumulation of electron as the electron flow is blocked. Okay, dia akan menyebabkan semua elektron tu berkumpul kat sini. Dia takkan boleh pass kepada oksigen sebab tak cukup oksigen. Jelas tak setakat tu? Jelas? Jelas? Siapa yang tanya tadi? Jelas, madam. Dia cakap apa? Accumulation of electron dekat
T, C, S disebabkan oleh apa? The transport of of electron is blocked. Sebab dia tersenti kat sini, tak lepas kepada satu-satu. Okey, jelas dekat tu. So, awak rasa apakah rentetan daripada perkara ini? What will happen next? Awak assume, apa berlaku? So, elektron tak lepas ke sini. Jadi, apa berlaku? Adakah berlakunya proton multifold? Bolehkah hydrogen ion pump into intermembrane space? Adakah hydrogen ion kita akan pergi ke atas? Macam biasa? Tak boleh. No. Okay, so sambung lah. So hydrogen ion cannot be pumped into intermembrane space to create a proton multifold. Jadi dia akan inhibit the production of apa dekat chemiosmosis? ATP. Jelas? Jelas dekat tu? Jelas, madam. Jelas. Okay, so soalan yang terakhir. Okay. So name and describe briefly process X. Apa tu process X? Process X ni apa? Instead of carbon dioxide sepatutnya bind dengan siapa? RuBP. Tapi kat sini RuBP bind dengan siapa? Proses X ni. Oksigen. Jadi apa nama proses ni? Foto apa? Respiration. Respiration. So apakah relationship between oxygen gas dengan carbon dioxide? So describe briefly. Okay. So describe lah briefly macam mana. So Rubisco akan ada higher affinity towards oxygen compared to carbon dioxide disebabkan oleh high concentration of oxygen. Satu markah. Okay. Satu markah untuk photorespiration. Markah kedua bagi tahu Rubisco iaitu enzim ada high affinity towards oxygen compared to carbon dioxide due to high concentration of oxygen. Jelas? Jelas dekat tu? Jadi seterusnya markah ketiga awak boleh cakap reduce. Okay, boleh cakap it will reduce the efficiency of photosynthesis. Sebelum tu cakap it will reduce the production of 3-phosphoglycerate. Biasa kita hasilkan 2 phosphoglycerate tapi sekarang kita hanya hasilkan 1 phosphoglycerate dan 1 phosphoglycolate. Betul tak? Jadi reduce the production of 3 phosphoglycerate and then terakhir sekali baru cakap it will reduce the efficiency of photosynthesis. Jelas? Jelas. Jelas. Okey. Poin pertama photorespiration. Poin kedua bagi tahu Rubisco ada higher affinity towards oxygen at high concentration oxygen. Poin ketiga kena bagi tahu ni. Macam silap. Oksigen ni akan jadi competitive inhibitor with carbon dioxide. Tu poin ketiga. Dan poin keempat boleh cakap dia reduce production of G3P ataupun reduce efficiency of photosynthesis. Mana-mana satu. Okey, boleh? Awak ada kelas apa ni? Ada kelas apa ni? Ada. Madam just bagi jawapan je. So yang seterusnya B 5A2 ni. Okay, what relationship between oxygen and carbon dioxide? Oxygen act as a competitive inhibitor to carbon dioxide. Okay, untuk soalan B pula adalah an adequate supply of water can compromise plant's ability to carry out plenty. How does desert plant? Okay, desert plant. So dia guna CAM pathway. Okay, dan boleh cakap dia open stomata during night. Jelas cakap tu? So soalan C pula, okay, differentiate between C3 dengan C4 pathway. Bila cakap differentiate kena ada perkataan why. Okay, so C3 plant, carbon dioxide acceptor untuk C3 plant adalah RuBP while carbon dioxide acceptor in C4 plant is PEP and RuBP. Okay, dengar Carbon dioxide acceptor untuk C3 plant adalah
RUBP, while carbon dioxide acceptor untuk C4 plant adalah PEP dengan RUBP. Okay. And then enzyme involved in carbon fixation of C3 plant adalah RUBP carboxylase ataupun Rubisco, while in C4 enzim yang involved adalah Rubisco and PEP carboxylase. Kat sana beza lah. Okay. Dan yang terakhir adalah why do CM plant taste acidic in the morning? Disebabkan malate is transported out of the vacuole. Pergi ke mana? Into the cytoplasm in the morning. Okay, disebabkan tu dia akan ada taste acidic in the morning sebab malate keluar daripada dia punya vacuum dan pergi kepada cytoplasm in the morning. Okay, itu sahaja. Boleh tanda markah awak dan tuliskan per total lah, kira totalnya ada berapa, perkan dengan total, tulis markah awak. Next class hari Khamis, medium nak collect. Okay, itu sahaja. Thank you. Nanti boleh tengok balik, sikit balik tengok. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, Thank you, madam. madam.